बेंगल पनत जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी साहुगाड़े मिटांग मेणहेद ब्रिज तैयार लगित को अतु होड़ ओना ब्रिज दो ओना पोल दो सरकार पास्टा सेन खन रपुद लेन ताहन होड़ को नोआ हको लई सदर ताहन गाड़ारे पोल बना दो एकाल गे लक्ति मेना मेनखान सरकारा जहाँ जमी दखल कथा ताहे कान ताहन ओना कमी होरा उनका नपाय सहिते बांग हुई कना ओना साथे गाड़ा दा हो ओंडे अटक दोहो कना जहाँ खातिर ते पोल नितो लगन गे बनाओ एकाल गे लक्ति मेना का और जहाँ तीन गे ओंडे भू माफिया को मेना को उनको ब्रिज तैयार करते सरकार रेन होड़ को रपुद ले तहन मेनते को मेन लिया मेनखान ओंडे रेन होड़ को लगित ते एटकेटोने नितो जस्ती कना सिलीगुड़ी रिया साहू गाड़ा रे मिटांग मेड़हेद ब्रिज को तैयार लेदा आतु हड़ को ओना ब्रिज तैयार रिया कथा दो प्रशासन रेन हड़ बांग को बाडाई कान तहे मेनखान आतु हड़ को एटकेटोड़े हुयुक कान तहे ते उनकाते मिटांग मात आर काठ मेसा काते ब्रिज को तैयार ले तहे डुबदा अक्तो ओना दो जाव सेरमागी रपुत करते चला ओनाते आतु हड़ को आर जुमी व्यापारी को गालमारा गोटा कते मेढ़े रिया ब्रिज को तैयार ले तहे सरकार रेन हड़ को नेल के आ सरकार जहां भेस जुमी तहे कना ओना दुकु दखल कदा जुमी माफिया को ओनाते सरकार रेन हड़ दो ओना ब्रिज दो अनलीगल लेकाते को तैयार कदा आतु हड़ को ओना कथा उइहर कते सरकार रेन हड़ दो ओना ब्रिज को रपुत के तकवा हांगार उद्देश्य হচ্ছে এখানে অনেক দিন ধরেই কাজ হয়েছে এটা তো আর একদিনের কাজ নয় যেহেতু আমার অঞ্চলে আমি খবর পাইনি এখান থেকে কেউ আমাকে কোনো খবর দেয়নি আর টোটালি যেটা জমি আছে অকুপাই করে রেখেছে কিছু প্রকার সেই জমিটা বিন্নাগুড়ি অঞ্চলের আওতায় পড়ে তো আমরা প্রথম দিন যখন খবর পেয়ে এলাম তখন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের মাইতি বাবুও ছিলেন এনজিপির আইসিও ছিলেন সবাই মিলে আমরা দেখে গেলাম তখন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে আমি একটা চিঠিও করেছি যেভাবে নদীর গতিপথ নষ্ট করে তারপরে হচ্ছে কিছু নদীর চরকে বোল্ডার স্যাচেজ করে দিয়ে নদীর যে চরের যে ওপরে যে উঁচু এগুলো ঢিপিগুলো সেগুলোকে ফিল আপ করে দিয়ে জমিটা নদীটাকে আরও ছোট করে দিয়ে মানে এই পোর্শনটা ছোট করে দিচ্ছে আমাদের যেটা ডাবগ্রাম 2 এর দিকে পড়ে এই দিকটা নদীটা হয়তো যে দিক সেদিক দিয়ে চলে যাবে কিন্তু বিন্নাগুড়ির ওই দিকটা ওরা জমিটা অকুপাই করে কি করছে ওখান দিয়ে বোল্ডার স্যাচেজ দিয়ে দিচ্ছে তো এভাবে নদী তো একটা প্রাকৃতিক গতিতে চলে নদীর গতিপথ এভাবে করা বন্ধ করে দেওয়া তারপরে এভাবে জমি অকুপাই করা এটা কিছু লোকজন আছেন যারা জমির কারবারি করে তারা এটা জমিটাই হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর এখানে যদি কিছু বয়স্ক মহিলাদের ভিড়িয়ে দিয়েছেন ওনারা বলছে আমরা পয়সা খরচা করে ওই বয়স্ক জরাজীর্ণ লোকেদের কি এত লক্ষ টাকা খরচা করে এটা করার ক্ষমতা রয়েছে ক্ষমতা নিশ্চয়ই নেই আর এখানে আজকে পেপারে তো নাম উত্তরবঙ্গ পেপারে কিছু নাম দেয়া হয়েছে এরা জমির কারবারি করে জমি মাফিয়া ওই ওরকমই আর কি জমি মাফিয়াই বলবো हड़ को कथारे बाडायो कना उनको जुमी माफिया को दो सरकार अड़ीगान जगह को दखल कदा उना साउते चला हजू लगी जहां ब्रिज को तैयार कर मेनखान हड़ को दो नापाई हुयु कान रहो गाडा दा ओका अक्तो अतु कना उन अक्तो दो फाइलाउते बांग चला कना गाडा दा फाइलाउते बांग चला कानते उना सुर सुपुर रे आतु हड़ दुकु डूब कना আর ওনা গাডা হ পায়ড়ে কাতে এটা না খাতে সডো চালাক খানা হচ্ছে যে এনারা অবৈধভাবে এই ব্রিজটা বানিয়েছিলেন এবং পার্মানেন্ট স্ট্রাকচারে ব্রিজ এটা করা হয়েছিল লোহার যেটা পরিপূর্ণভাবে অবৈধ ইরিগেশনের পারমিশন নেয়নি যখন এটা রাতারাতি তৈরি করেছে ব্রিজটা কারণ সবই দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রি প্ল্যান্ট এবং মানে আগেই স্ল্যাবগুলো তৈরি করে এনে জাস্ট এখানে রাতারাতি ফিট করেছে এটা বোঝা যাচ্ছে প্রাইমারি যে আমাদের ভিউ তাতে উদ্দেশ্য অনেক রকম শোনা যাচ্ছে যদিও কোনোটাই আমার কাছে এখনও কনফার্ম কিছু নেই তবে এইদিকে অনেক আমাদের ভেস্টেড ল্যান্ড আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো এনক্রোচ করার অনেকে মতলব থাকতে পারে বা অন্যান্য কি অসুবিধা আছে সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি हड़ को कथारे नुआ हो बाडायो कना उना गाडारिया ब्रिज दो अडी नापाई को तैयार ले तहे मेनखान अडी हुडिंग को तैयार लेते गाडा दा दो आटो को कान तहे
गाडा रिया ब्रिज को रपुदे कना उनाते आतु हर दो अडी दुख को सदरा कदा मेनखान सरकारा आन अरी लेकाते गाडा रिया ब्रिज बांको तियारा काते सरकार रेन हर दो उना ब्रिज को रपुदे कना आरहों बाडायो कना जहां ठाव रे ब्रिज को तियारा कात उना दो एटा ब्लॉक रिया जगह कना आतु हर को ब्रिज रपुद अक्तो जाते जहां एटकेटोड़े आलो हुयुमा उना खातिर ते अडिगान पुलिस फत ओंडे को सेटरा कना आर उना ब्रिज दो जीसीपी ते गोटाई और रपुदे कना उन नापाई मेढ़े रिया ब्रिज को रपुदे कांते हर को मन रे दो दुख गिनेल नाम लेना मेनखान साहू गाडा रिया जहां जुमी को मेना आकादा उना दो जुमी माफिया को दखले कना आर एटा हटे को अखरिये कना उनका लेकाते बांगमा जुमी माफिया को गी उना ब्रिज दो को तियार लेआ दिन दिन ते उना गाडा रिया चोर जहां गाडा थारे सरकारा जुमी की एटा हटे को किरिज अखरिये कांते प्रशासन रेन हर को रेगी आकना उना खातिर तिगी जुमी माफिया को उना ब्रिज दो को रपुदे कांता को उना ठावरे सेटर को तहे कना सेच दफ्तर अधिकारी ग्राम पंचायत रेन प्रधान अधिकारी राजगंज रेन वीडियो एनजीपी थाना और आमबड़ी फड़ी रेन अडिगान पुलिस फत को सिलीगुड़ी खन सुरजीत दे रिपोर्ट ट्राइब टीवी।